mga Kainonski, nandito kami sa Kamayan kasama si Boss Dondi. Yan, kaway boss. Yan, no. Dito kami magla-lunch. Team North Block. Yan, yan. Yan yung mga kasama namin, oh. Mga kapampangan, yan, no. Mga Kainonski, ito si Madam, yan, no. Mami Carm. Sir Fred. Ayan, oh. Dito kami ngayon sa Kamayan. Alam mo may video rin. Pa-vlog ko to. Ay, walang yaka, vlogger. Hello? Ayan. Dito na kami. Ayan, oh. Ayan. Si Ronald, si Billy, the Great. Ayan, oh. Turbina Real, sir. Ayan. Dito kami sa Kamayan. Ayan yung gwardiya. Pinagtanungan namin. Paglagpas mo ng school na malaki. Nauna kami. Oo, kaliwa ka na doon, pababa. Team JJ North Block, nauna. Ayan po. Kamayan Supplies Daan. Resto Bar. Ayan. Dito kami. Ayan, oh. Ayun, oh. White Leghorn. Ayan, oh. Si Billy. Ayan. Ito, dito kami magla-lunch. Hinihintay lang namin ang tropa namin. Ayan, ito po yung venue. Ayan po, oh. Dito lang yan, sa Resto Hotel, Kamayan, Palaisdaan. Ayan po, oh. Ayan, dito kami. Ayan. Hintay lang muna namin sila. Wala pa kasi sila eh. Nauna kami. Kami nauna. Ayan, kami nauna eh. Ayan, si Didi. Bagal mag-drive yan. Ayan, floating boat. Ayan ang mga floating boat nila. Floating balsa. Ayan po yung mga isda nila. Tilapia, koi. Lalaki, oh. Laki ng isda. Ayan, oh. Ayan ang huhuliin, oh. Laki ng tilapia, oh. Plapla na to, ah. Sarap. Oh, plapla na, oh. Hindi nuhuli. Ito pala venue namin. Yan. Yan. Sarap pa kaya yan. Ayan. Ang burak na yan. Team Pampanga yan. Sarap yan, inihaw. Kaya steam. Yan. Masarap yan. Kaya bagong ahit Yan po yung model namin. Yan ang team North Block. Yan pa yung mga nauna. Oh. Ito pinakalauna. Ito, Early Bird, Sir Fred. Yan, ito yung venue namin, inarkila. Para mamaya paparty. Ayan na po ang NCR. Dumarating na, yan na. Ako si Ma'am din di kasama. Team MCR, ayan, dumarating. Ayan. Si Miss Lynn. Ayan, si Miss Rhea. Ay, ka naman. Ayan, si Miss Pat, ayan, oh. Ayan, Team Bulacan. Bulacan sa Sambuanga na yata ito, no? Ayan. Morning, good morning. Ayan, oh. Akala ko din eh. Hindi ka nakita yung pangalan sa... Papakilala kita kay Doña Carmelita. Ayan, Team Bulacan yan, Bulacan. Ayan. Morning mga boss. Akala ko din yan. Dito ruta nun, dito mga project niya. Boss, picture dyan, boss. Video ko yan. Hindi. Iyo, no? Okay. No. Para may sa group yan. Ina na, oh. Ina na. Nord, birthday Nord. Buko na naman. Hindi, video na nga eh. Yan. Team Sambuanga. Yan. Sambuanga yan. Ito si Boss Banayad, oh. Mr. Pogi. Ayan, oh. Ayan ang team North Block.
Team Bicol, yan, Team Bicol. Birthday, Rudy. Birthday, Rudy Boy. Ayun, no? Ano si Asyong, video natin. Good morning, mga idol. Morning, Asyong. Healthy boy. Birthday, tapatan na may birthday, oh. Birthday boy, Monday pa, yan. Ayun, no? Sige, thank you. Kain kayo. Yan. Yan, si Billy. Yan, si Herbs, kaway. Yan, video. Ayun, no?